Le temps du changement est venu. Maintenant. قد جاء وقت التغيير. الآن. The time for change has come. Now. Die Zeit für Änderung ist jetzt gekommen. Mesdames, Messieurs, bonjour. أخواتي الفضليات، إخواني الأفاضل، السلام عليكم. Ladies, gentlemen, good afternoon. Meine Damen, meine Herren, guten Tag. Henri Frédéric Amiel, un écrivain et philosophe suisse du XIXe siècle, a dit: l'humiliation n'est acceptable que de la main de Dieu. هذا الكاتب والفيلسوف السويسري هنري فريدريك أميل الذي عاش في القرن التاسع عشر قال: إن الإهانة لا تقبل إلا من طرف واحد فقط، من يد الرب سبحانه. Alors comment peut-on accepter humiliation après humiliation après humiliation envers les musulmans, envers l'islam et envers les petites gens, les gens du peuple, sans aucune réaction. كيف نستطيع أن نتقبل إهانة بعد إهانة بعد إهانة للمسلمين، للإسلام ولأمة الإسلام وللشعوب؟ الصديقة بدون ردة فعل واحدة. J'ai attendu, voilà des mois. J'ai attendu, voilà 2 semaines. Une réaction officielle à la hauteur de 2 humiliations. Annoncée officiellement par l'administration américaine qui, la première fois, ont décidé de déclarer par leur acte de changer leur ambassade à Jérusalem, de rendre cette ville qui appartient aux 3 religions, la rendre uniquement à
à une seule partie sioniste. Et la deuxième attente fut celle d'une réaction après encore une déclaration humiliante de la part de l'administration américaine concernant la légalisation des colonies sionistes sur les terres palestiniennes. Et cela, bien sûr, en contradiction totale avec le droit international que ces mêmes pays ont signé, accepté en 1967, en permettant sur cette terre, de la Palestine, que deux États puissent cohabiter avec une Jérusalem appartenant aussi bien aux Juifs, et je fais la distinction et la différence entre les Juifs et les sionistes, entre les Juifs qui sont des frères, des cousins, et plus encore, les chrétiens qui sont des amis, des proches, et les musulmans de Palestine. لقد انتظرت لشهور ردة فعل رسمية لإهانة أولى للإسلام والمسلمين، عندما قررت الحكومة الأمريكية نقل سفارتها في البلاد الصهيونية من تل أبيب إلى بيت المقدس أو القدس. معلنة هكذا على أن هذه المدينة الشريفة المحترمة لدى الديانات الإلهية الأخيرة الثلاث معلنة هذه الحكومة على أن الدولة الصهيونية فقط هي التي تملك تلك المدينة. وانتظرت لمدة أسبوعين ردة فعل رسمية لإعلان رسمي مرة ثانية الحكومة الأمريكية والتي تعتبر إهانة أخرى للإسلام
والمسلمين والقانون الدولي عندما أعلنوا على إباحة قانونية لكل الاستيطانات الصهيونية فوق الأراضي الفلسطينية. بالرغم من أن نفس هذه الدول قبلوا القانون الدولي الذين وقعوه آنذاك في 1967 عندما قبل الصرح الدولي ولكل الدول بوجود دولتين فوق الأراضي الفلسطينية، وباعتبار أورشليم، جيروزالم، بيت المقدس كعاصمة لثلاث ديانات، ويا لا حسرتي على هذا الانتظار بدون جدوى. Et quelle fut ma déception durant toute cette attente de la part de ceux et celles qui se prétendent musulmans. Et en premier lieu, les États, les royaumes, les émirats et les sultanats. Alors de grâce, imaginez, mesdames, messieurs, qu'aucun roi, et je pense au roi du Hijaz, au roi de Jordanie, au roi du Maroc, au roi de la Malaisie, aucun sultan, et je pense au sultan d'Oman, au sultan du Brunei, aucun émir, et je pense au Qatar, je pense aux Émirats arabes unis, je pense au Koweït, et sans oublier, bien sûr, le roi du Bahreïn. Aucun président ou chef de gouvernement, avec leurs soi-disant généraux et généraux majeurs, qu'il s'agisse de mon pays natal, l'Algérie, d'un pays cher à mon cœur, l'Égypte, d'un pays frère et ami, l'Indonésie. Qui, de tout cela, se prétendent musulmans, n'ont eu à aucun moment le courage de faire un geste simple, diplomatique, de protestation, qui pouvait par exemple consister à renvoyer, convoquer et renvoyer l'ambassadeur américain, chaque souverain de son pays, en guise de protestation, jusqu'au
respect des résolutions et du droit international de 1967, que je répète, qui est connu et reconnu par ces mêmes puissances encore dominantes à ce jour. بالله عليكم تخيلوا سيداتي سادتي بعد هاتين الإهانتين للإسلام لأمة المسلمين والمسلمين عامة، لا أحد من الملوك، وأنا أفكر في ملك الحجاز، ملك الأردن، ملك المغرب الشقيق الأقصى، ملك ماليزيا وملك البحرين، ولا أحد من السلاطين، وأفكر في سلطان عمان وسلطان بروناي، ولا أحد من الأمراء، وأفكر في أمير قطر وأمير الإمارات العربية المتحدة وأمير الكويت، ولا رئيس دولة أو رئيس حكومة مع جنرالاتهم وأنا أفكر في دولة مسقط رأسي الجزائر، دولة حبيبة لقلبي ولعقلي، مصر، مصر وأزهرها المنير، وأفكر في الدولة الشقيقة أيضا الحبيبة إلينا، إندونيسيا، الباكستان، السودان، ولا أي دولة، مملكة، سلطنة أو إمارة كانت لها الشجاعة البسيطة الدبلوماسية أن تستدعي سفيرها الأمريكي وتطرده احتجاجا رسمي لتصريحات حكومته واشنطن، ويعود هناك ولا يعود مرة ثانية إلى بلاد مسلمة حتى يحترم القوانين الدولية التي أقرت عليها دولته في مجلس الأمن للأمم المتحدة، في القانون الدولي الذي يحاول الإنصاف بين الدولة الفلسطينية والدولة الصهيونية. هل أصبح المسلمون جبناء مخوافين لهذا الحد؟
sommes-nous? Sont-ils, les musulmans, devenus lâches et peureux à ce point? إلى متى نتقبل هذه الإهانة والمذلة وعدم التقييم بدون انقطاع لدين الله الحنيف الإسلام، لدين الأنبياء والمرسلين الإسلام، للمسلمين ولدولهم ولشعوبهم. Jusqu'à quand devons-nous accepter ces humiliations, ces abaissements et ces déconsidérations ininterrompues envers l'islam, qui est avant tout une merveilleuse et très belle idée, envers les musulmans, envers leur terre et leur pays, envers les peuples, envers cette religion de Dieu, Elohim, du Dieu El, du Dieu Jéhovah, d'Allah, qui était au fait la religion de tous les prophètes, d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Aaron, de David, de Salomon, de Jean le Baptiste, de Jésus, de Nazareth et de Muhammad, alayhim salawat wa salam wa ridwan wa barakatullah, kulluhum. Alors oui, je fais partie de cette majorité silencieuse qui prône un islam modéré, comme indiqué dans le Coran, tolérant, comme indiqué dans le Coran, mais qui n'accepte pas l'humiliation, comme nous le permet Dieu, avec ces mots dans le Coran. وأنا أعتبر نفسي عضو من هذه الأكثرية الصامتة التي تحب الإسلام الوسطي كما نص عليه القرآن الله عز وجل،
الإسلام التسامحي كما نص عليه القرآن والله عز وجل. ولكن كذلك ممن لا يقبل المذلة كما أذن الله لنا في أقواله عز وجل وفي القرآن الكريم. Et c'est pour cela que j'ai décidé de rompre ce silence à partir d'aujourd'hui pour combattre, et là je fais un petit clin d'œil à monsieur Éric Zemmour qui n'arrête pas sur le paysage médiatique français de lancer des contresens et des contre-vérités sur le mot djihad, qui effectivement veut plutôt dire combat. Je donnerai un seul exemple pour cela, pour bien l'illustrer. Croyez-moi que un djihad, ضد التدخين, un combat contre la cigarette et le fait de fumer est un combat aussi noble que d'autres, puisqu'il permettra à beaucoup d'hommes et de femmes, et notamment de jeunes, d'éviter des maladies, voire la mort prématurée à cause de ce fléau. Stop à toute forme d'humiliation. Croyez-moi, et j'en aurai l'occasion certainement de les exposer dans mes interventions prochaines, celles qui maintenant traversent le pays, mon deuxième pays. J'ai parlé de mon premier pays, l'Algérie, pays natal. Mon deuxième pays historique est la France. Où l'humiliation des citoyens est devenue monnaie courante par ceux et celles qui possèdent des privilèges. Mais je combattrai aussi toutes les humiliations que traverse la religion de l'islam, qui est accusée de tous les torts et de tout ce qui ne fonctionne pas dans toutes les sociétés, qu'elles soient non musulmanes, en Europe, en Occident, en Asie, en Amérique, avec S, ou dans les pays, je dis bien, qui se prétendent musulmans. وإني قررت أن أخرج من صمتي لكي أدافع وأجاهد جهادا بالمفهوم النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وبمفهوم القرآن
ضد كل الإهانات مهما تكون مصدرها، ومهما يكون صاحبها، ابتداء من الإسلام والمسلمين الذي أصبح الآن الإسلام والمسلمين أصبحوا عرضة ووسيلة لكثير من الأنظمة الغربية لتغطية المشاكل الحقيقية في بلدانهم بالخدعة أن الإسلام هنا ليسيطر عليهم. وأيضا باعتباري جزائري وفرنسي لكن مسلم حر، أنا أحب كل البلدان، الله شاهد على ذلك. سأدافع أيضا في حلقاتي القادمة على ما يجري هنا في فرنسا بلادي الثانية، أين الشعب الفرنسي أصبح مقموعا اقتصاديا وماليا وقانونيا بقوانين لا تخدم الشعب. Ceci est ma première intervention. Mes intentions sont simples. L'heure du changement est venue. Et je suis là, tout d'abord, et pas seulement pour faire des conférences ou des émissions